sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung sahur. Tung 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 sahur. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung tung tung. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Tung 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 sahur. Ih, Tung tung tung. anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Ih, seremnya.
tung tung sahur. Tung 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 tung. Tung tung tung. Anomali Tung, mengerikan tung, yang tung, hanya keluar tung, pada tung, sahur. tung, Konon sahur. katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung sahur. Hi, Tung 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 seremnya. tung tung tung. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada Tung sahur. tung Konon tung katanya tung kalau tung ada orang yang sahur. dipanggil Tung sahur tung 3 tung kali tung dan tung tidak tung nyaut, sahur. maka makhluk ini datang di rumah Tung kalian. sahur. Hi, Tung 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 seremnya. tung tung tung. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya.
tung sahur. Tung 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 tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung. Tung 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 tung. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung. Tung tung tung. Tung sahur. Anomali mengerikan yang Tung, hanya tung, keluar pada tung, sahur. tung, tung, Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Tung Hi, seremnya. tung tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة